दोस्तों आज हम फिर पहुंचे हैं सिल्लीगुड़ी संलग्न जो खुलाई बख्तरी तुलसी नगर का इलाका है। वहां कल आपने देखा था कि किस तरह से यहां पर एक मंदिर निर्माण कमेटी के गठन को लेकर झमेला हुआ था। दो गुटों में कई बार झड़पें हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। देर रात तक ये जो सिलसिला है ये जारी रहा था। भारी मात्रा में पुलिस तैनात की गई थी। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे भारी मात्रा में कई जगह पर इस तरह की पुलिस पिकेटिंग तैनात की गई है और साथ ही जो विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनका प्रयास है कि सभी दोनों पक्षों को समझाकर इस तनाव की स्थिति को सामान्य किया जाए। ऐसे में ही यहाँ के जो विधायक है आनंदमय वर्मन वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सिलीगुड़ी महकमा के सभाधिपति अरूप घोष और चेयरमैन संजय टी बिड़वाल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पूरा सिलसिला हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि दोनों ही नेताओं ने क्या अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर दी है। There will only be one insignia. দাদা কালকে কি হয়েছে? কালকে মন্দিরে মিটিং ছিল আমাদের, হবার পরে আমাদের মিটিং হবার জন্য আসছে উনি আলাদিন আইসে ক্যাচালটা লাগানো হয়েছে, আলাদিন লাগাইছে ক্যাচাল লাগানোর পরে শান্তি হয়ে গেছে। আবার ও কি করছে পিছন দিয়ে মেয়ে ছেলেকে পাঠায় দিয়ে এগুলা কাণ্ড করাইছে। কারা? আলাদিন। আর ওখানে কতজন প্রেজেন্ট ছিল আলাউদ্দিন ছাড়া? ওখানটায় আলাদিন তো সাইড হয়ে গেছে, ক্যাচাল লাগানোর জন্য তো মাস্টার দুইজন, ও ক্যাচাল লাগানোর জন্য মাস্টার আছে, ও ক্যাচাল লাগাই দিয়ে ও সাইড হয়ে গেছে। লেডিস গুলাকে পাঠায় দিয়েছে, তাও 150-200 আদমি ছিল লেডিস, তারপরে জেন্টস ওই দিকে দৌড়ায় আসছে। মন্দিরের বিষয় बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ফুটেজটা ভালো ছিল, গল্প মানুষকে তো সরতে দিবি রে ভাই। যেটা খালি আছে ওটা মনে দেখি যেভাবে টাকা যেভাবে উঠায় ওইভাবেই আমরা করতেছি। হ্যাঁ এখন শিব মন্দির আছে। হ্যাঁ শিব মন্দির, ওটা এইভাবে থাকলে ভালো লাগবে। এটার জন্য তো সবাই সমাজ মিলে তারপরে তো করতে হবে। আমরা সমাজই বুঝছিলাম কিন্তু কোনো বাইরে লোক আছে দেখুন এখানটাতে মাটিগাড়ার এই খোলাই বক্তরি তুলসীনগরে আমরা যেই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছি এটা একটা শিব মন্দির এবং শিব মন্দির এই এলাকার লোকেরাই যতটা পারছে, মন্দির এখনো কমপ্লিট হয়নি, ইনকমপ্লিটই আছে এবং মন্দিরের চারিদিকে বাউন্ডারি নেই। তো স্বাভাবিকভাবেই এখানটাতে বিভিন্ন গরু ছাগল প্রবেশ করে, আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গাতে ময়লা আবর্জনা আছে। তো স্বাভাবিকভাবে এখানটাতে স্থানীয় বাসিন্দা যারা এই মন্দিরের আশেপাশে যাদের বাড়ি, যারা এখানটা মন্দিরে পূজা করেন, একটা শ্রদ্ধা আস্থার জায়গা, তো এখানটাতে তারা কালকে এই মন্দিরের কি করে আরও উন্নয়ন করা যায়, উন্নতি করা যায়, মন্দিরের বাউন্ডারিটা ঠিকঠাক হয়ে গেলে, একটা গেট লাগালে মন্দিরের পরিবেশ যাতে আরও পবিত্র থাকে, আরও ভালো থাকে, সুন্দর থাকে, সেই জন্য তারা একটা সাধারণভাবে এই আশেপাশেরই বাড়ি যাদের মন্দিরে যারা পূজা করেন তারাই এখানটায় বসে একটা বৈঠকের আয়োজন করছিল। কিন্তু সেই সময়তে এখানটায় আর যে দুষ্কৃতী বলুন, মৌলবাদী বলুন, জেহাদি বলুন, তারা এখানটায় এসে তাদের বৈঠকের এসে বাধা দেয়, বৈঠকে চড়াও হয় এবং তারপরে একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটে। যে নামগুলো উঠে আসছে তাদের মধ্যে একজন নাম মনে হয় আলাউদ্দিন, আরেকজন নাম ফরিয়াদ। তো তাদের নেতৃত্বেই গোটা এলাকায় এই ধরনের হিন্দুদের উপর আক্রমণ, হিন্দুদের বাড়িতে পাথরাও করা, পাথর ফেকা এসব হয়েছে। এর আগেও
এই এলাকাতে এই ধরনেরই ঘটনা আমরা দেখতে পেয়েছি। সেই সময়টায় ঘটনাটা বড় ধরনের হয়ে গেছিল। তো আগামী দিনেও এই ধরনের চেষ্টা হচ্ছে এবং তার পেছনের এই যে দুষ্কৃতীরা আছে তারা সবাই তৃণমূলের মদতপৃষ্ট, তৃণমূলের আর সাহসেই তারা এসব করছে। তো স্বাভাবিকভাবে এই যে গোটা রাজ্য জুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে আঘাত আমরা মুর্শিদাবাদে দেখছি, বেলডাঙ্গায় দেখছি, মালদায় দেখছি, ডালখোলায় দেখছি, সমস্ত জায়গাতেই হিন্দু সমাজের উপর এই ধরনের আক্রমণ যেটা বাংলাদেশে আমরা দেখছি সাম্প্রতিককালে, সে বাংলাদেশের ঘটনাও আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বেলডাঙ্গি, মাটিগাড়া সমস্ত জায়গাতে হচ্ছে। তো স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সমাজ প্রতিরোধ করবে, হিন্দু সমাজ আগামী দিনে তার যোগ্য জবাব দেবে এবং হিন্দু সমাজকে এইভাবে দাবিয়ে রাখা যাবে না এবং হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে একত্রিত হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা যেখানেই ঘটবে তার প্রতিবাদ সমস্ত জায়গাতেই হবে। আমরা চাই অবিলম্বে যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা এই মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য বা মন্দিরের উন্নতি করার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য যারা চেষ্টা করছে তাদের অবিলম্বে আর পুলিশ প্রশাসন গ্রেপ্তার করুক, তাদের আইনের শাসন নিয়ে এসে তাদের অপরাধীদের যে যথাযোগ্য শাস্তি হওয়ার সেই শাস্তি করুক এবং যারা শুনলাম এখানটা অনেক নিরপরাধ হিন্দু যারা আছে তাদেরও রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদেরও যাতে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয় এবং যারা এই মূল ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের শাস্তি আমরা চাই এবং যারা নিরপরাধ আছে তাদেরকে আর যাতে আইনের আওতায় এনে মুক্ত করে দেওয়া হয় আর সেটা আমরা দাবি জানাচ্ছি। बार माटीगढ़ा का तुलसी नगर का इलाका कहीं ना कहीं इस तरह का यहाँ बार बार ये घटनाओं के लिए घटना क्यों घट रहा होता रहता है, क्या वजह है इसका पीछे? देखिए माटीगढ़ा ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इलाका है, हम सबको पता है कि ये इधर तो कमिश्नरेट भी बगल में है, माटीगढ़ा थाना भी बगल में है, फिर भी यहाँ ड्रग्स के कारोबार कौन चलाता है, कैसे चलता है, ये सबको पता है। और इस इलाका में ये जो तनाव का परिस्थिति जो लाया गया, पहले भी घटना घटी है इसी तरह का घटना, फिर भी जो ये और जो काल का घटना जो हुआ है ये निश्चित रूप से ये कोई जानबूझकर मतलब हठात ऐसे घटना नहीं घटा, ये एक परिकल्पना के आधार पर ये सब घटना घटाई जा रहा है ताकि हिंदू समाज के मन में डर पैदा करना, वो लोग का कुछ ऐसा कुछ सोच विचार होगा, लेकिन हिंदू समाज के ऐसे डराना धमकाना करके कुछ भी नहीं होगा। हिंदू समाज आज खड़ा है, पूरा हिंदू समाज इसको लेके लड़ेगा और हम लोग भी हिंदू समाज के साथ साथ और न्याय के साथ साथ हम आइन और यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जो प्रयास करना है वो हम करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ मंदिर का पवित्रता रक्षा हो और मंदिर में इसी तरह का घटना दोबारा ना हो और इलाका का शांति श्रृंखला जो और रहना चाहिए वो पुलिस और प्रशासन को देखना चाहिए। तो ये आपने देखा ये मंदिर परिसर वो ही ये खुलाई बख्ती का तुलसी नगर का मंदिर परिसर है जहाँ पर हंगामा बरपा था और अभी यहाँ पर यहाँ के जो विधायक है आनंदमय बर्मन यहाँ पहुंचे और उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और अब यहाँ पर देखेंगे तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन और साथ ही महकुमा परिषद के सभाधिपति अरूप घोष साहब भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कहना है सर। क्या দেখুন এখানে বক্তব্য দেওয়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, একটা ঘটনা এখানে হয়েছে, আমরা এখানে এসেছি দেখতে, এসে ব্যাপারটা দেখুন। এখানে রাজনীতির জায়গা না, যারা রাজনীতি করতেছে তাদেরকে বলবো রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন। আমরা ভারতবর্ষের নাগরিক, এখানে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাই একসঙ্গে বসবাস করবে আর একসাথে ছিল, একসাথে থাকবে। আর এই মন্দিরের বাউন্ডারি ওয়াল আমরা দাঁড়িয়ে থেকে করব। অন্য কোনো দল যদি ভাবে যে বলেছে যে উল্টা পুল্টা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, সেই বিভ্রান্ত আমরা করতে দেব না। মানুষকে আমরা সবাই হিন্দু মুসলিম সবাই আমাদের এইখানে থাকবে আর একসাথে মিলেমিশে যেভাবে আমরা ছিলাম। কয়েকজন বিজেপি নেতার উস্কানিতে এগুলো আমরা বন্ধ করতে দেব না, মানুষকে ভালো রাখতে হবে। অনেকবার দেখা হচ্ছে এখানে এইরকম ঘটনা হচ্ছে। सुनिए एक बात बोल रहे हैं, कल कौन आया? कल रात भर से हम हैं, रात भर से पूछ लीजिएगा, हॉस्पिटल से लेके हम लोग हैं। हम एक ही हाथ जोड़ के बोलते हैं, हम लोग कोई भी हिंदू मुस्लिम मारवाड़ी बिहारी बंगाली बंगाल में नहीं करने देंगे। आज सब कोई हम लोग से बेसी पूजा करता है क्या? टीका लगाए हैं, लेकिन हम सब धर्म को मानते हैं। एक बात बताइए, ये जो अशांत करने का चक्रांत है इसको हम लोग दूर करेंगे। हम लोग रास्ता में रहेंगे, हम लोग कोई भी मिलके दूर करेंगे, हम लोग सब कोई मिलके दूर करेंगे। ये राजनीति नहीं करने देंगे, हम बता देते हैं। दंगा नहीं लगाने देंगे, ये बात हम बता दिए। दंगा भी नहीं लगाने देंगे। हम लोग सब हैं, सब मिलके रहेंगे। हम लोग सब कुछ एकदम
अभी हम लोग सब मिलके करेंगे, सब भाई है हम लोगों का। ये दंगाबाजी यहाँ पर हम लोग नहीं करने देंगे। और हमारे सभापति ने बोल दिया कि दीवार को हम लोग बनवा रहे हैं। लोग घायल हुए, कई लोग हम गए हैं तो सुनिए हॉस्पिटल में हम जाके ट्रीटमेंट करवाए हैं, दोनों तरफ से मिल के आए हैं, दोनों से रात भर। कितने लोग घायल हुए? वो आप प्रशासन से पता लगाइए। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। बोलो तो तुम लोग बोलो, वो क्या है? सब भाईचारा हम लोग एक रखेंगे। जय बांग्ला। हम लोग कोई अशांत होने नहीं देंगे, हम लोग कोई घबराने वाले नहीं है। सुनिए, रात भर हम लोग करवा रहे हैं। और एक बात बताते हैं, रात भर थे हम लोग, ट्रीटमेंट किए हैं। दोनों कोई भी भाई को लगा है वो हमारा भाई है, जात से नहीं होता है। कुछ लोग दंगा कराने का चेष्टा करता है, उसको हम लोग रोकेंगे, हम लोग ये करेंगे। और एक और बोलते हैं सब कोई, क्या वजह हो सकती है? आप बार बार बोले दंगा लगाने, क्या वजह, क्या स्वार्थ? अभी वोट का समय है। एक बात बताइए, अभी वोट से पहले भी ये चीज हो चुका है। सुनिए, एक बात बताइए, एक बताइएगा, वोट आ रहा है, जमीन खिसक गई है। अच्छा एक बात बताएं, कल रात भर, सुनिए, रात भर कोई आया था? इधर आओ तो, तुम इधर आओ तो, इसका भाई है। कौन आया तुम्हारे साथ में? रात भर हम थे, हॉस्पिटल से लेके हम लोग गए थे। बताओ तुम बोलो। रात भर में थे हम लोग, सारा दिन रात भर थे, कोई नेता नहीं आया। हम बता देते हैं उन लोगों का, हम लोग खड़ा रहे रात को 3:30-4 बजे तक हम लोग यहाँ पर सब थे। एक ही बात बोलेंगे, हाथ जोड़कर, सिलीगुड़ी शांति है, शांति बनाए रखिए। सिलीगुड़ी को दंगा में नहीं होने देंगे जब तक हम लोग हैं, ये बात हम लोग बोल देते हैं।